کل ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ تھی اور اس اسپیچ کے اندر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی کو بھی نہیں بخشا. اس نے پچھلے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو بھی نہیں بخشا, جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے ان کو بھی بیچ میں ہی رگڑ دیا, اور اس کے علاوہ پاکستان انڈیا کی جنگ اور یہ ساری ڈسکشن اس نے کی, اور خود کو تو اس نے بہت مہان شو کرایا, اپنے کنٹری کو ہاٹسٹ کنٹری آف دا ورلڈ اس نے شو کرایا. یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو نوبل پرائز بھی ملے. بہرحال ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, آپ کو پورا ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو کہ اس نے یہ جو 1 گھنٹہ تقریباً 15 منٹ کی جو اسپیچ کی تھی اس میں اس نے کیا ڈسکس کیا اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے. میرا نام ہے ایس ایم شاہ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ورلڈ اکنامک فورم میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے, ساری جو بھی اسپیچ دی ڈونلڈ ٹرمپ میں اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. کل ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ تھی جس نے مارکیٹ کو تو ہلایا ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پورے یورپ کو بھی ہلا کے رکھ دیا. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بھی اسپیچ ہوتی ہے یا پھر اس کی جو بھی ٹویٹ ہوتی ہے, یا تو یہ بہت سارے لوگوں کو سم ٹائم ہنسا دیتی ہے یا بہت سارے لوگوں کو سم ٹائم رلا بھی دیتی ہے. باقی یہ ہنسائے یا رلائے مارکیٹ کو ضرور ہلا دیتی ہے اور اس سے اکثر پوری دنیا بہت زیادہ وریڈ بھی ہو جاتی ہے. کل رات ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم سے پوری دنیا کو ایڈریس کیا. یہ ان کی موسٹ اینٹیسپیٹڈ اسپیچ تھی کیونکہ ٹرمپ آج کے ٹائم پہ پورے ورلڈ آرڈر کو ری شیپ کر رہے ہیں. ٹرمپ نے تقریباً 1 گھنٹہ اور 15 منٹ کی اسپیچ دی. شروعات تو یوزول ان کے اسٹائل میں ہی ہوئی کہ امریکہ ورلڈ کا ہاٹسٹ کنٹری ہے, اور اس کے علاوہ یہ کلیم بھی کیا کہ امریکہ میں انفلیشن بالکل کنٹرول ہے, جبکہ ریالٹی اس کا ٹوٹل الگ ہے. انفلیشن اس ٹائم امریکہ میں بہت زیادہ ہے اور امریکہ کو بہت زیادہ پریشان بھی کر رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بڑے انویسٹر اس ٹائم امریکہ میں انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں. اور پھر جب انہوں نے بات یورپ کی تو سب سے پہلے یوں سمجھے کہ انہوں نے یورپ پر پراپر اٹیک ہی کیا. ان کا کہنا تھا کہ یورپ مائگریشن اور پرائیویٹ پالیسیز کی وجہ سے خود کو آلموسٹ ڈسٹروائے کر رہا ہے. وائن ملز کو بھی لوز ٹیکنالوجی کہہ دیا اور کہا کہ یورپ اب پہلے جیسا ریکگنائزیبل رہا ہی نہیں ہے. Certain places in Europe are not even recognizable, frankly. اور جب بات اپنی آئی تو ٹرمپ نے کلیم کیا کہ انہوں نے 8 جنگیں سیٹل کی ہیں, جس کے اندر پاکستان اور انڈیا کا نام بھی لے لیا. Working on this war for 1 year, during which time I settled 8 other wars. India, Pakistan, I settled other wars that were. اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ انہوں نے ایک بہت ہی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ آج اگر امریکہ نہ ہوتا پورا یورپ جرمن بول رہا ہوتا. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese perhaps. ڈیفینیٹلی یہ بات یورپین لیڈرز کے لیے بہت آکورڈ ہے اور ان کو اچھا بھی نہیں لگا. دراصل دیکھیں, ٹرمپ کا ورلڈ ویو بالکل سمپل ہے. ان کا مطابق امریکہ کو ساری دنیا نے چیٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ میں بھی چیٹ کیا ہے, سیکورٹی میں بھی چیٹ کیا ہے اور انرجی میں بھی چیٹ کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نیٹو سے امریکہ کو کچھ نہیں ملا. Does the United States get out of all of this work, all of this money, other than death, destruction and massive amounts of cash going to people who don't appreciate what we do? They don't appreciate what we do. So what we have gotten out of NATO is nothing except to protect Europe from the Soviet Union and now Russia. I mean, we've helped them for so many years. We've never gotten anything. جبکہ ریالٹی اس کے بالکل الگ ہے. ریالٹی یہ ہے کہ فری ٹریڈ, ڈالر سسٹم, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ سارے امریکہ کے بینیفٹ کے لیے تو بنے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو بھی نہیں بخشا اور بلیم کیا کہ آج جتنی بھی انفلیشن ہے امریکہ میں, اس ساری انفلیشن کے پیچھے جو بائیڈن کا ہی ہاتھ ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جو بائیڈن اس خطے کے سب سے ورسٹ پریزیڈنٹ ہے. Biden and his allies destroyed our economy and gave us perhaps the worst inflation in American history. They say 48 years, I say. اور جاتے جاتے فرنچ پریزیڈنٹ کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے گلاسز کا بھی مذاق اڑا دیا. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? یہ تمام چیزیں ٹرمپ کی کھلی بدماشی شو کرتی ہیں, جبکہ اس ٹائم بھی امریکہ میں جو امپورٹنٹ چیز دیکھنے کو ہے وہ ہے کہ امریکن لوگ بالکل بھی امریکہ سے خوش نہیں ہیں. 74% لوگ تو ویسے ہی اس چیز پہ ایگری نہیں ہے کہ انفلیشن کا کنٹرول ہے, اور 90% لوگ یہ گرین لینڈ والے معاملات سے بھی اپنے آپ کو باہر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں گرین لینڈ لینا ہی نہیں چاہیے, اور 57% لوگ تو ڈائریکٹلی ٹرمپ کو بھی ڈس اپروو کرتے ہیں. یعنی کل ٹرمپ خود کو اور اپنی کنٹری کو بہت زیادہ اسٹرانگ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے, جبکہ اندر سے بالکل
बिल्कुल खोखले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ट्रम्प ग्रीनलैंड जैसे इश्यूज अपने डोमेस्टिक इश्यूज को छुपाने के लिए कर रहे हैं या फिर ये एक शुरुआत होने वाली है? और अब हम बात करते हैं ट्रेडर्स की कि अब हम ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। अगर तो ट्रम्प का प्रेशर बढ़ता है सारी कंट्रीज में तो शॉर्ट टर्म में यूएसडी डेफिनेटली स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया पर प्रेशर जमाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे छोटे कंट्रीज अमेरिका के साथ जुड़ जाएं, जिससे हो सकता है डेफिनेटली अमेरिका की जो करेंसी है वो मजीद अब जा सकती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें और हम इन्फ्लेशन चेक करें तो अमेरिका के जो डेट्स हैं वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, और अगर इसी तरह ये कंट्रोल ना रहे तो यूएसडी ठीक ठाक वीक हो सकता है। इसीलिए ट्रेडर्स को इमोशंस नहीं, लेवल्स, स्ट्रक्चर्स और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो बैंक्स हैं वो अपने फंड्स को बहुत ज्यादा सेफ करना चाहते हैं, और इस टाइम जो सबसे बड़ी सेफ्टी है वो गोल्ड एंड सिल्वर में ही है, और गोल्ड, सिल्वर एंड मेटल्स का ज्यादातर कंट्रोल ऑलरेडी चाइना के पास है, और यही बात ट्रम्प को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। इसीलिए ट्रम्प हर तरह के हथकंडे अपना रहा है, हर तरह की कोशिशें कर रहा है जिससे वो अपनी इकोनॉमी को बचा सके। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सारी चीजें मेटल्स, चाइना और गोल्ड, सिल्वर के हवाले से बता चुका हूँ, और किस तरह से अमेरिका नए प्लान्स कर रहा है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। और उसके अलावा फंडामेंटल्स इस टाइम ट्रेडर्स के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। टेक्निकल भी सही है, लेकिन इस टाइम फंडामेंटल आपने लाजमी देखने हैं। जैसे आपने देखा है कल या परसों रात को जैसी स्पीच आई तो मार्केट ठीक ठाक डाउन गई, तकरीबन 1000-1500 पिप डाउन आई, किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। देखें, ये सिर्फ ट्रम्प की स्पीच और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, और जैसे ही ये सब हुआ यूएसडी स्ट्रांग हुआ और गोल्ड एकदम नीचे आया। लिहाजा अपने फंडामेंटल्स को लाजमी स्ट्रांग करें। अगर आपके फंडामेंटल एक बार स्ट्रांग हो गए तो आपके साइकोलॉजी और ट्रेडिंग रूल्स ये ऑटोमेटिकली शेप में आ जाएंगे और आपके अंडर कंट्रोल रहेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको हेल्प मिली होगी, और अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करते हैं बट फंडामेंटल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लॉसेस से, बड़े लॉसेस से बच सके। लिहाजा आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं फंडामेंटल की डिटेल लाजमी हर दूसरे दिन देता रहता हूँ, और ये फंडामेंटल सन 2026 में हर ट्रेडर की रीढ़ की हड्डी है। याद रखें, जब भी आपको लॉस होगा आप देखना उसके पीछे आपको फंडामेंटल ही नजर आएगा, और जब भी आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे तो उसके पीछे भी आपको फंडामेंटल ही नजर आएंगे। लिहाजा लाजमी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।